edukasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat ken ragsak ngal daw yubing. Naganak ken kada kayo amin amang tartarabay titirad pas network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya, ni Ma'am Maribeth a maestrayo ti science ti may katlo at tukad. Iti daytoy nga episode ana paulwan pakailasinan ti liquids. Naibasar daytoy iti most essential learning competency nga classify objects and materials as solid, liquid, and gas based on observable characteristics. Kento objective na anya dagiti pakailasinan ti liquids. Anya dagiti pagarigan ti liquids. Sakbay ang mapantayo iti leksyon tayo. At daman sa ludsud ko, anya ti kinanayon ang masapol tayo tinaldaw-aldaw. Daytoy ket adu to usar na. Usaran tayo a pagdalos ti bagi, pagluto, ken kang runaan na ket ininuman tayo. Anya daytoy. Daytoy ket danom. Ubing ti danom ket maysa a pagarigan ti liquid. Adu ti pakausaran na daytoy. Anya ti usar iti danom. Anya dagiti wagas nga aramidem tapno saan ang masayang ti danom. Ti danom ket mabalin nga inuman, pagdigos, pagugas, ken pagluto. Masapul asaan tayo asayangen ubing ti danom. Mabalin atay naggawgawan kalpasan ti panaglaba iti murang alupot ket pagdalus wenno pagsibog iti mula. Kitaan tayo dagiti pagarigan ti liquids. Mainaganan yu kadi dagiti liquids a nailadawan. Dagitoy ket orange juice, soft drinks, gatas, ken pearl coolers. Dagitoy ket mainom. Sumaruno, lotion, shampoo, conditioner, ken body wash. Usaran dagitoy a pagdalos ti bagi tayo. No ikabil tayo ti gatas iti umuna a container. Anya ti sukog na. Iti may kadwa a container. Bukod na kadi nga sukog daytoy. Anya garud ti may bagayo iti liquid. Usto ubing, tumuna container ket sukog puso. May kadwa ket timbukal. Ken ti maudi ket triangulo. Saan naabukod ti sukog na? Ti liquids ket suruton na laeng ti sukog iti container. May sa daytoy a pakailasinan ti liquids. Mingmingan ken adalon ti linaon dagiti containers. Sinurot wenno tinulad dagiti liquids ti sukog iti containers. Adalan pay dagitoy a nailadawan. No ipatug tayo dagitoy a liquids, agayos kadi? Kitaan ti pagarigan. Kasatno ti panagayos ti adda iti ladawan A. Kasatno met nga agayos dagiti adda ti ladawan B. Ti liquids ket agayos. Ti ladawan A ket agayos a napaspas.
ngem ti adda ti ladawan B ket nabuntog nga agayos. Ti liquids ket mabalin a napaspas wenno nabuntog nga agayos. Kitaen dagiti pagarigan. Adda kadi raman na dagitoy a liquids. Agpaparis kadi ti ramanda. Anya ti raman na ti gatas. Suka. Kape. Ken bagoong. Ti liquids ket adda raman na. Mabalin a nasamit, naalsem, napait, ken naapgad. Ti gatas ket nasamit. Ti suka ket naalsem. Ti kape ket napait. Ken ti bagoong ket naapgad. Ngem adda met ti liquids nga awan raman na. Ngem palagip ubing saan nga amin nga liquids ket mabalin a ramanan. Kadagiti daduma a liquids ket makasabidong wenno makalason. Pag dinasigen dagiti ladawan. Kadagitoy aladawan ti liquids, anya ti maibagayo. Anya aladawan ti nabanglo. Nabangsit. Ti liquids ket adda angot na. Mabalin a nabanglo wenno nabangsit. Lotion ken shampoo, nabanglo. Pintura ken bugoong, nabangsit. Saan nga amin ang liquids ket mabalin ken nasken nga anguton, a direkta iti container na. Kas kuma, nabanglo. Kas iti bangbanglo ken conditioner. Nabangsit, kas iti patis ken pesticide. Anya dagiti pakailasinan ti liquids. Anya dagiti pagarigan ti liquids. Dagiti pakailasinan ti liquids, umuna, surutan na ti sukog iti container. May kadwa, agayos, napaspas, wenno nabuntog. May katlo, adda angot na, nabanglo, wenno nabangsit. May kapat, adda raman na, nasamit, napait, naalsem, wenno naapgad. Dagitoy dagiti sumagmamano a pagarigan ti liquids. Danom, juice, shampoo, gel, ken cologne. Tatan, sungbatan dagiti sumaganad nga aramiden. Basaan ang nalaing dagiti paganurutan ubing. Umuna, isurat no daytoy a liquid ket nabanglo wenno nabangsit. Umuna, perfume. Nabanglo. May kadwa, patis. Nabangsit. May katlo, pinta. Nabangsit. May kapat. Pesticide. Nabangsit. May kalima. Shampoo. Nabanglo. Naalayo kadimot laeng amin?
May kadwa nga aramidan. Isurat, tisumbat, kadagiti sumaganad a saludsod. Umuna, anya ti klase ti matter nga daraman na, at daangot na, sumurot iti sukog iti container. Sumbat, liquids. May kadwa. Anya tiraman na dagitoy. Tsokolate, ice cream, kun cotton candy. Isumbat, nasamit. May katlo. Kasatno nga agayos ti liquids. Isumbat, napaspas ka na buntog. May kapat. Amin ka di a liquids kat mabalin aramanan ken anguten. Apay. Isumbat, saan? Ngamin kat mabalin daytoy a makapatay wenno makalason. May kalima. Mangisurat ti dua a pagarigan ti liquids a madi aramanan. Isumbat, gasolina ken Clorox. Umno ti anyaman asumbat tubing ditoy nga numero. Nulakit di umadnatok para iti saludsod. Daytan ubing tinakalpasan iti leksyon tayo tatanga episode. Sapay kuma, taado tinaadalyo iti daytoy a leksyon. Daytoy manan ni Ma'am Maribeth amang ipalagip, ti adal isut talged dagiti naganak amang mangged. Keep safe everyone! Agyaman!